إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mga kapatid ko sa Dinul Islam, ako ay humihingi ng paumanhin sapagkat ako'y gagamit ng luha na aking nakasanayan, na ito ay luha na Maguindanao. So inshallah marami naman siguro yung mga nakakaintindi dito ng Maguindanao. Kahit hindi Maguindanao ay nakakaintindi rin ng luha namin. Narinig ba ng mayos? Okay lang. Naam, Doktor. Okay. Mga ulipan Allah, ikagilak tanu sallah sa titu-titu akagilak ando tatapon tanu sugilak tanu salkanin sa apyan daw tanu mamaadin kagina sutaw magilak kanu Allah Ta'ala na engganu Allah Ta'ala sama puluh pangkatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ni adun pinakamapuluh ipangkatanin sa lakano lukan Allah Ta'ala na sunten ipinaka magilak sa lakano. Ando di tanu matag patay yata biya na maadan tanu sa sekitar ng mga Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yanin makna na pamikalang tanu ikang galabak tanu sa mga mapya ang mga galabakan ka apya tanu matay mau masuk timpu akapatay tanu na siya tanu matay sa skita tanu timpu askita tanu na mga Muslim, timpu askita na bagagama nakaunot kanu agama no Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ginaamay kamatay din sutaw na matabpedan sulangon o mga galabakanin. Na amay kasutaw na mapya igalabakanin na alhamdulillah kamakapas kanin. Dumapad kanin kanu silan antu amatu wahu muslimun. O gaid na amay kasutaw na niyaning galabakan siya sa dunya na di ka na mapya ang mga galabakan na siya kanu ulyan no kapatay ni na makadsindit dembantus kanin. Saya may ito na mapanganinin kanu Allah Ta'ala ipambalinganan kanin siya sa dunya. Ya Allah, ampun ako nangka. Ya Allah, pambalingan ako nangka kanu dunya. O guide, nadis kanin pambalinganan no Allah Ta'ala sa dunya sabab sa napupus dan sulakanin auras, sulakanin mission siya sa dunya. O guide, na adan ini pamandu no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salkita no ang mga galabakan adi matabad kanu tau siya kanu ulyan no kapatay ni. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu wa fi riwayatin ukhra, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyah aw waladin salih aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Amain kamatay din sutaw na matabad din sulangon o mga galabakanin iya tabya na talutiman.
Tulutiman bu idi matemped kanu tahu siya kanu ulian dan kapatay nin. Nya ikay salon. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatin jariyah. Su sadaqah abalalagui. Su sadaqah at-tatap. Nya kinabetulun sa jariyah balalagui nakagina sunya as-sadaqah na mustamir subaras nin sadig kapupus. Di kana mana pad ang mga sadaqah o pa makanggang ko si fulan sa isa hanggang ko si fulan sa sadaqah atamok nantubo ba ibaras kulon na sagugunay so kinanggay kulon na tubay baras nin ugad na so sadaqah jariyah nang bida kanunto ang balangan na sadaqah kangina so jariyah sadaqah jariyah nanyanin baras na mustamir taman siya kanu ulian dan ukapatay no taon nagakuan yung bunso baras ni. Yini upaman unto ab sadaka. Nya pinakamapayag ndo pinakamasla upaman unto as sadaka. Na maambasa kapatindig sa masjid anya. Kag ginasutaw na amay kamapatindig sa masjid. Nasulangon mga tao apad sambayang kanunamba masjid. Pembatia sa Quran, penzikr bekutbah kanunamba masjid na suntawan to na patindag kanon to ba masjid napakasampay sa kanin so baras din sabab kanon to akin napatindag nin kanon masjid upama kadita man magagayin to akin napatindag sa masjid nabi niya tabuk magaga ikapagtabang lon tumabang ka sa paido atabang siya bagid sampan ni kabanapuat ataw kaso tamok budget siya sa kano kapatindag sa masjid namin ka makatabang ka sa apya paidubo napadan into kano sadaqah jariyah apakah sampai siya sa laka taman dan siya kanu ulian no kapatay nangka nagakuan ka so laka baras sabab kanon to kinatabang nangka kanu kinapatindag sa masjid ndu mabaloy pan into asabapan akaludop nangka kanu surga tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah Ntain imbalay sa masjid santu akin ang balay ning kanu masjid na lillahi ta'ala di kanariaan nas di kana ibapelay sa kana pakagaga kapatindig sa masjid atau kas kana madaklit tamok nang ka okay na niyan kanto kahanda kanun tu akin napatindig kanu masjid na lillahi ta'ala man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah nan baras nambalayan mabus kanino Allah ta'ala sawalainin lu sa surga ikaysa ito upaman no sadaqah ajariyah. Pagpanaw paman no sadaqah ajariyah na sukapatindig sa mga madaris, marakis atau ka mga jamiat. Maya ba iyo pa matano sa niya ba na si maya ba kani Sheikh Sultan Al-Qasimi hafizahullah wa ra'ah. Ginastuanin so kinapatindig kanunya al-Jamiatul Qasimiyah sayanin kahanda na para mabaloy sa mga tao malapas silang kanu kajajahilay maadan sa kanilang suk ilmu no agama Islam. Nasunya akin napatindag ning kanu jamiah na lillahi ta'ala. Nasu langon bantu aba mangagit sal kita no ba niya bagid ijtihad tano bamati tano bangagit tano pakakwatan no sa ilmu pakakwatan no sa baras bali labi dan makakuha sa baras sunten inapatindag kanu niya ba jamiah indo atanus kanin sa pakalun sumurin jazakallahu khairan wa amadda fi umrih amin ando padlon na may tubon sus kita no ania mga plano barasan Allah taala so rais tano si Ustad Sultan na pad kanong pinakamapya ang mga plano nin na makapatindig tano sa kita no ang markaz lu sa ingad tano makapatindig tano sa markaz tano para pulangagan sa Quran bangagyan sa loha bangagyan sa hadis atau kan balangan ng mga ulum syar'iyah nalangon to na langon bantu ilmu agakuan nilan baras akin pangagi nilan na adal kita no porsinto insyaallah sa apakwatan no baras sabab kanun tuba niaba ang mga kahanda tanong ang patindig sa mga madaris atau ka mga marakis tawfikan tanong no Allah taala kanun niaba mga plano tanong padpan ang mga upaman no sadaqah jariyah na apya suka pamulan kabusa kayo atau kamadido buat pamulan mamula ka sa kasila na upama ad mga tao apaka nisisita sa kasila atau ka limon situ atau ka kamo minsan na kamo na may kasutaw na pagkanisisita sa tuba ay ini pamula
na uman kamuasa taw santuba aunga atau kapamulan napakakwa sa bara sunten inamula kanung tuba pamulan. Upama kanamula ka manam sa kayo amasla. Bali ad mga taw aplalakaw musafir na sawap sa kayo no timpo naganesisita nila ni makasilong. Bali niya nila na to na masla kayo aga silungan nila. Nasunten inamula kanung tuba kayo napakwas kanin sa bas asad jarya apyan yan kaaden i nawafat dan kanin. Apyan yan kaadin siya kanin kanu kuburan nin napakakwas kanin sa baras sawap sa kanung tuwa kinapamulan kanu kayo anto kayo napakangguna kanu mga taw gasilungan nilan gakwayan nilan sa mga unga. Balin tuba so ikaysa kanu mga galabakan adi matapid kanu taw siya kanu uli anu kapatay nin. Niha ikadua nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ilmin yuntafa'u bihi atau kasu ilmu antu agam baragunan. Mangalusod ko sa tiyan ang mga tulabo lain bamanuntut kano ilmu. Katawaan tanu iwajib sa kita no suka banuntut kano ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Suka panuntut kano ilmu na wajib kanulangon ang mga muslim. Ugad suukit no kapangagi na dikinabo ndubo siya sa mga madrasa atau kasya sa jamiah ndubo makangit siya sa kasimia para makakwasa ilmu. Ugad na langon wasail langon na ukit akakwan ka sa ilmu na paddan into kanu kabangagi. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Then imukit siya kanulalan sanyanin anto kahanda na suka banuntut ning kanu ilmu na pakalamuno Allah Ta'ala salakanin sulalanin lukanu surga. Upama kad Sulaiman tanu mamulahadha tanu tigun Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan. So kalima siya tariqan na nakirah wan nakiratu tufidul umum. Niyanin makna nadama labit ungin ang balangan alalan. Ngin alal maulad alalan masimpit alalan lalan padsangol sa jamiah lalan padsangol sa madrasa dama labit ungin na klase na lalan ngin klase na ukitan ugay nasabab sa nakira tufidu al umum niyanin mana nalangon ang balangan ukit akakwan ng kakanu ilmu na nakaludob ng kanu namba at tariqul ilm. Niyanin upama na mayabas sa kabanggamit tanuan niya sa mga wasail haditha. Mayabay Zoom, panggamit tanu sa Zoom. Nanginto nakapad intus kaning kanu mga lalan. Oy, nakapad inas kaning kanu lalan ukit akakwan ka kanu ilmu. Siya ka sa YouTube bagilay ka sa muhadara ng mga kibarul ulama. Na makakuha ka kanu ilmu, napaddan into kanu tariqan yaltamisu fihi ilman. Lalan anto anyan kakahanda na sukakuha ng kakanu ilmu. Nangin ibaras nutaw anto banuntut kanu ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Napakalamuan sa kanino Allah Ta'ala sulalanin budsangol lukan surga. Ulian kinapanuntut tanu kanu ilmu, kinakuat tanu kanu ilmu, kinapangagi tanu kanu niya ba ang mga ulum syar'iyah. Na ipamandu tanu sunganin anasabutan tanu kanu kinapangagi tanu. Kagina sutaw na amain ka ipamandunin su ilmu anatawanin na sutaw anto apinamanduanin na ipamandu nimbung kanu salakaw salagkanin. Balin uman makangguna taman pan ang makangguna sunto ba ilmu napakasampay bunsal kanin subaras sawab kanunto akinapamandunin kanu ilmu. Nya tanu iupama na su mga aimma tanu mga imam Syafi'i, Imam Malik na silan anto ang mga tao na naugat dengida timpo. Uged na su ilmu nila na sampay sa guna napakangguna sa lagitano. Sampay sa guna na bangagyan tanu su kanilan ang mga ilmu, su kanilan ang madhab, su kanilan akin na pangukum. Bangagyan tanu bun sa guna, pakangguna bun sa lagitano natuba su ilmu yuntafa'u bihi. Nan apian yanin ka dan inaugat din ito sila ng mga tao napakasampay bun sa kanilan subaras nilan sawab kanu kabangagi tanu kanu ilmu anto ini pamandu nilan.
So tahu adin salkan ini ilmu. Nanya labi amapya kuming kanu tahu akawasa. Pama kaid sa tanu lu sa ingad no sa ingad sa Davao. Kanu minukit anto anaka 20 years. Minukit anto 20 years. Nanteni pinakakawasa lu sa Davao. Atau katalon tayo sa Zamboanga del Sur. Teni pinakakawasa sa Zamboanga del Sur. Sa minukit anto anaka 20 years. Nginto admataw salkita no. Di tanong kataan. O gad na may kaid sa salkita no. Nanteni si Sheikh Hashim Salamat. Langon tanong napakakilala nun. Apya adin salkita no idama kasot kanu timpunin. Kilala tanus kanin. Nakilala tanus kanin sabab kanu ilmu ay ni pamandu ni salkita no. Sabab ilmu antu anaka sampai salkita no. Nan taman amakangguna pansuntua ilmu ay ni pamandu ni salkita no. Napakasampay bun lusal kanin lusa kanu pakuburan ni sobaras antu ay ni sobaras no ilmu antu ay ni pamandu ni salkita no. Nyapan tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu simpatino. Dua rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dadan det akad sekalan ya tabya nasun dadan det akad sekalan ya tabya na dua timan. Ikaysa nasu tau antu inanggano Allah Ta'ala sa tamuk mal inanggano Allah Ta'ala sa tamuk ulian kinakuanin kanuntu atamuk na inusal nin suntu atamuk siya kanu mga mapya niyanin upaman na may tubasa na labit tanon to patindag sa masjid patindag sa madrasa wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ando so tau antu inanggano Allah Ta'ala sa ungangan inanggano Allah Ta'ala sa ilmu sabot fahuwa yaqdi biha ulianin nanto na ini pangukum nin suntuan na sabutan nin ungangan andu ilmu andu ini pamandu nin siya kanu salakaw salakanin balin to baso ika dua kanu mga galabakan adi matebed kanu tau siya kanu uliano kapatay nin nya den ikatalo nya den bay mauli natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awaladin salihin yad'u lahu atau kasuwata antu mapya ay pendoanin sulukas nin mengalusub kesetiaan siya sa agama Islam indan akapyanin ima adan sa lekah iwata amapya ay pendoakanin ipendoakanin sama puna suka dosa nangga ipendoakanin sama lepas ka kanu kasiksaan sa neraka ipendoakanin sama kaludup ka kanu surga nu Allah Subhanahu wa taala pakatuturo into sakapya nu katarbiya kanuwata suka pamikal nu tau kanu katarbiya kanuwata adan mapanutul kusal kanu asunya na nanggula inya siya kanu minukit ang mga timpo siya kanu na atimpo buka pelumasan ako adan isa babay nakagkaluma sa isa alim anyanin ngalan suntua alim na si Ismail anya napadi niya kanu mga murid ni Imam Malik na mana na muhaddis bun kanin kanu mga murid ni Imam Malik siya kanu kinatagapedanilan na naadanan silan sa wata anyanilan inibentukan untuk awata na si Muhammad uged nawata pan si Muhammad na nawafat dan suamanin asi Ismail nasuina ni Muhammad nanyanin pinamikalan nasukinap papangaginin kanuwatanin sabab sanyanin gapanganganay na mabaloy suwatanin aalim amana bun suamanin uged na si Muhammad niya nawata panskanin
na di pakailay buta. Nagkalidugid iginawa no ina ni Muhammad sabab sa panun ikapapangagin nin sawatan nin anya abuta. Ininduanin sa madakal akin ang dua, ini pagugulyang nin. Ini pagamot nin sa madakal ang mga doktor suwatan nin. Ugay naapya isa kanunto ang mga doktor nada nakagamot kanumata kanu kapagingilay ni Muhammad. Siya kanu isa ang magabi kanu timpo akapagtulog no ina ni Muhammad. Na nailainin siya kanu taginapanin so Nabiyullah Ibrahim alaihi salam. Na amay kamapagtaginap so isa nabi napakatutuloy to sa inipadtataginap sa kanino Allah Ta'ala kagina so mga nabi na diinan gasulagi ng mga syaitan. Upan mapataginap so nabi na punin kan Allah Ta'ala kagina so mga nabi na di silan kailingan ng mga syaitan. Na siya kanu tataginap no ina ni Muhammad na niya tigo Ibrahim alaihi salam. Hisakaanan ababay. Papadsabutan ko sa laka isabab kanu kadakal ukinan duanan ka sabab kanu kadakal ukina pagugulyang nang ka nasaban-saban al aswallahu subhanahu wa ta'ala na tinaliman yung suduanan ka naguna makagadam so ina ni Muhammad na inilay niya yung suwatanin nagunanin mele suwatanin na naptiagid ginawa nin sabab sa niyanin ng tunaylay na suwatanin as si Muhammad na pakailay sa mapya akabangingilay. No pakatutuloy ito sa kabaglo duano inatano. Hafidhahunallah. Bali initalos no ina ni Muhammad ikinapapangaginin kanuwatanin sabab sa niyanin ang tuga panganganay na mabalo ya alim suwatanin sa manabunsi amanin. Na nakapangagi si Muhammad migkaslas kanin sa madakal inakuanin a ilmu nakalangag sa madakal a hadis nabalos kanin na alim kabir mas la alim ang nakilala sa intiro a dunya anya ba alim nakilala tanubon sabab sa kanin a kinapagijtihad nakalangag kanin sa madakal a hadis niya kadakal no hadis nin na magatos ngibo siya pan kanupad a riwaya na niya kadaklo hadis analangag nin na 600,000 bali sulangon a hadis anto ang nakasulat nin alangon a hadis analangag nin na inisulat nin so mga sahih langon a hadis as sahih analangag nin na inisulat nin sa isa a kitab anamba a kitab na matuntan ubon sa saguna at timpo anya ngalan namba a kitab na Sahihul Bukhari. Naam. So niya amama na si Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nakilala siya sa entero dunya. Nakilala tanus kanin apad kanu mga aimatul hadith. Andusunto a kitab ay inisulat din nanto bay asahul ba'da kitabillah. Nanin man may tuba ka ni Muhammad bin Ismail Al-Bukhari anto. Natukinan juhad din siya kanu kinapangagin kinalangag ning kanu hadis ando sa mga panaulom syariah nalangon anto abaras aga kuanin na pakakuabon sa baras so duwa alukas nin so amanin so inanin na apya siya dang kanu pakuburan nilan napakasampay bun sa kanilan so baras sabab kanunto at wata anto ya waladin salihin yad'u lahu manabud sunalabit no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balin tubas so mga talutiman agalabak adima tapid kanu taw siya kanu ulyan ukapatay nin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم